جی بریک کے بعد دوبارہ کچھ آمدید کہیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے سابقہ وفاقی وزیر محمد علی دورانی صاحب. ان سے پوچھ رہے تھے ہم کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کس سمجھ جا رہی ہے, اور آپ نے دیکھی ہوگی رپورٹ 185 صفحوں کی آئی ایم ایف کی پاکستان کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. کیا کہیں گے اس رپورٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں رپورٹیں تو جتنی بھی آ رہی ہیں نا, جہاں جہاں سے بھی آ رہی ہیں, سب یہی بتا رہی ہیں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور سب سے رپورٹ تو سڑک پہ آپ کو مل جاتی ہے, بازار میں مل جاتی ہے, آپ کے آس پاس چلتے پھرتے لوگوں سے مل جاتی ہے جی کہ لوگوں کی معاشی حالت ہے وہ اتنی بری ہو چکی ہے اور وہ اتنے معاشی دباؤ میں آ چکے ہیں کہ کوئی حال نہیں ہے. پھر ساتھ ہی جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں. ہاں حکمران خوش ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اس مارکہ حق کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کو ایک ریسپیکٹ مل رہی ہے, پاکستان کو ریکگنیشن مل رہی ہے. لیکن حکمرانوں نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے اس کا کوئی حصہ عوام تک نہیں جانے دینا. لہذا عوام میں رپورٹیں بھی دکھ کی نہیں کر رہی. اور مزید دیکھیں آئی ایم ایف سے اب نیا قرضہ لے لیا, اس نئے قرضے کی نئی کنڈیشنلٹیز ہیں. وہ کنڈیشنلٹی حکمرانوں کے لیے نہیں ہے کہ ان کی بار. اور دورانی صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ اصلاحات کرنی ہے, یہ آپ کی خرابی ہے. آپ کے سرکاری جو افسران ہیں جو وہ ان کے اثاثوں کی چھان بین کرے تو اسے بہت کچھ آپ کو مل جائے گا. یہ آئی ایم ایف بتا رہا ہے ہمیں. آئی ایم ایف بتا رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا جی. اور باقی یہ ہے کہ ہمارا یہ بھی ایشو ہے کہ ہم خود ہی تو سب کچھ کر رہے ہیں. مطلب آئی ایم ایف ہمیں بتاتا ہے, ہم سفارشی ڈلا کے پاکستان کے عوام کی اچیومنٹ کو استعمال کر کے ان سے ہم اگلی ٹرانچ لے لیتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ایک ہی بزنس حکومت کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرضوں کا بزنس ہو رہا ہے. اور وہ قرضے طور پہ اس کے لیے رہن تو میں اور آپ رکھے جا رہے ہیں اس ملک کے عوام کو رکھ کے. اور ابھی پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اسی دسمبر میں, اور بڑی اجلت ہے اس کو بھی نجکاری کی, کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے. مطلب جو کچھ بھی ہے, مطلب اسے کہتے ہیں جو فیملی سلور ہے وہ بیچ کے اور فیملی کو رہن رکھ کے جو ہے یہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں. اور آپ دیکھی جائیں اس طرح خوش ہیں کہ جیسے انہوں نے مطلب کی ہر چیز ٹھیک کر دی ہو. اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا اتنے دورے ہوئے شہباز صاحب کے پچھلے دنوں میں, ابھی حالیہ بھی دورہ ترکمانستان کا ہوا, ان گنت دورے ہوئے, کوئی انویسٹمنٹ آئی ہو, کوئی آپ کے علم میں ہو ایسی کوئی چیز, کوئی بہتری ان دوروں کی بدولت ہوئی ہو؟ یار وہ انویسٹمنٹ تو انہیں ہی پتا ہوگی کہ ان کے ذاتی ادھر گئی ہے یا ہمارے پاکستان میں تو کہیں نظر نہیں آئی. بس سارے دوروں اور اس ساری آنیوں جانیوں کے نتیجے میں پاکستان کی عوام کو کیا مل رہا ہے وہ تو ہم دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں. ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ محسوس ہو رہا ہے. تو یہ جو اڑان کہہ رہے ہیں کہ اڑان بھرنے والا ہے, یا پھر بلو اکانومی کی بات ہو رہی ہے 2040 تک ہم بلو اکانومی میں ہو جائے گی, تو یہ کیسے ممکن ہوگا اس سچویشن میں؟ یار ہم تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہ کرے ہو جائے. لیکن میرا تو ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے ہونے کا کہ اگر آپ ان حکمرانوں کو حق حکمرانی سے محروم کر دیں جن کی جائیدادیں بزنس اور جن کا مال ملک سے باہر, ان لوگوں کے حوالے کر دیں جن کا سب کچھ یہ ملک ہے, جن کی ساری سٹیکس ملک میں ہیں. اور یہ ملک اڑان تو دیر ہی نہیں ہے اس ملک کو. اس ملک کے تو اگر صرف آپ کاشتکاروں کو چھوڑ دیں تو وہی ملک کو اڑاتے ہیں. یہ تو چینی باہر بھیجتے ہیں, چینی واپس منگاتے ہیں, گندم باہر بھیجتے ہیں, گندم پیدا ہو جائے تو اس کو خریدتے. مطلب یہ تو ہر اس بندے کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں جو ملک کی معیشت کے اندر کچھ پازیٹیو انپوٹ دینا کی کوشش. صحیح. اچھا دورانی صاحب آج کل نئے صوبوں کے حوالے سے کافی باز گشت ہے, اور شاید مجوزہ جو آئینی ترمیم ہے 28ویں ہے اس میں کچھ شاید ذکر ہو یا کوئی اس پہ بات چیت چل رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبوں کو نہیں بننا چاہیے, اور کس بنیاد پہ بننا چاہیے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. لیکن نئے صوبوں کے جہاں تک تعلق ہے, نئے صوبوں کے بننے کا طریقہ آئین نے دیا, اور اسی طریقے کے تحت جو ہے میں نے ہی 2009 کے اندر نئے صوبوں کی جدوجہد شروع جی اسی لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. اور 2012 کے اندر صوبائی اسمبلی پنجاب نے 2 نئے صوبوں کے بنانے کی یونینیمس قرارداد پاس کر دی.
जिन पार्टियों ने करारदाद जिनसे हमने जबरदस्ती पास करवाई, उन्होंने नेशनल असेंबली में जाके अवाम को धोखा दिया और उसको रोक दिया। अब जो है आज की डेट के ऊपर सूबा बनना, 2 सूबे बनना तो पंजाब का हक है कि पंजाब के को ये फैसिलिटी दी जाए कि वहां पे बहावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए। इसी तरह हजारा के बारे में भी करारदाद मौजूद है, वो बनने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 28वीं तरमीम के अंदर अगर सूबों की बात होगी, एनएफसी अवार्ड की बात होगी, बल्दियाती इदारों की बात होगी, बल्दियाती इदारों के जरिए अवाम की इक़्तिदार में शराकत की बात होगी, तो ये हुक्मरान नहीं उसको चलने देंगे। इन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए सारे अख्तियारात अपनी जेब में तो डाल लिए, लेकिन अब अगर डिमांड की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि आपको भी कुछ दो, आप तमाशा देखें। अच्छा, क्या खतरा है गवर्नमेंट को? अगर मिसाल अगर पंजाब की एग्जांपल ली जाए, आप खुद जब भी पंजाब से आपका तल्लक है, तो इसमें मतलब जो सूबाइयत जिसको हम पंजाब में एक बड़ी मिथ है कि इतना बड़ा सूबा है या उसके वसाइल हैं, तो क्या हर्ज है कि अगर उसके अंदर ही 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाए? उसके बारे में क्या आप कहते हैं, या इंडिपेंडेंट सूबा होना चाहिए? देखिए, नए सूबे बनने से, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही सूबा होता है, नए सूबे बनने से फायदा जो है इन इलाकों के अवाम का होगा। ये पहले भी सूबे थे, मतलब भावलपुर तो पहले 54 के रियासत भावलपुर, जी जी, और खैरपुर भी सूबा था। ये अलग बात है कि असल मसला ये है कि ये डाका डालते। अब आप ये देखें कि एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम के अंदर इन्होंने 40% से 57% कर लिया अपने से 40%। अब ये हुआ कि ये इतना बड़ा चंक जो है, जब ये पास हो रहा था, मैं भी पार्लियामेंट में था, मैंने इसके ऊपर शोर मचाया। मैंने कहा मुझे इतराज नहीं है, वो तो ज्यादा दे रहे हैं तो भले नहीं, लेकिन ये आपका हक नहीं है कि आप वहां के अवाम को ना दें। मतलब ये है, उन्होंने जिस फार्मूले के तहत सूबों ने मरकज से लिया है, उस फार्मूले के तहत उन्होंने नीचे तकसीम नहीं की, अवाम तक नहीं जाने दिया। नतीजा ये खरबों रुपए जो है वो सूबाई हुकूमतें जो है बगैर डकात लिए हुए अवाम के पैसे गायब कर गई, और वो आज पूछो लड़ने को आ जाते हैं कि ये हमारी सूबाई खुद मुख्तारी में आप मदाखलत कर रहे हैं। वो क्या सूबाई के अवाम ही महरूम है। तो ये तो एक जिसे कहते हैं नामुनासिब उनकी बात, लिहाजा यही चीज बन जाती है। इसलिए 28वीं तरमीम के रास्ते में ये इसलिए रुकावट बनेंगे कि उसमें इन्हें अवाम को कुछ देना पड़ेगा। सही, तो क्या हर्ज है कि एनएफसी में कुछ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, चले शेयर इतना ही हो लेकिन कंडीशनल हो चीजों के साथ? ये भी तो इस पे बिलावल भुट्टो साहब ने भी 2 दिन पहले बात की कि चले इसका कोई फार्मूला तय कर लेते हैं कि जितनी हमें दे, हम कलेक्शन करके आपको देते हैं, कुछ ना कुछ तब्दीली हो जाए, तो क्या हर्ज है? वो तो फार्मूले बना रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि पहले उस फार्मूले पे अमल करें जो बना हुआ है। फार्मूला ये है कि आबादी, इलाका और उस इलाके की आमदन और गुर्बत को मिला के एक फार्मूला बना हुआ है जिसके तहत सूबों को हिस्सा मिलता है। भाई हमारा मुतालबा ये है कि पहले इस फार्मूले के तहत सूबों के अंदर तो इसको तकसीम करें ना। आप तो यहाँ से बोरी भर के कराची ले जाते हैं, बोरी भर के लाहौर ले आते हैं, और जगहों पे ले जाते हैं, और वहां से लाखों में बोरी से पैसे गायब हो जाते हैं, अवाम को तो मिलता ही नहीं है। ये फार्मूले बना रहे हैं कि जी हम यूं एडजस्ट कर लेंगे। भाई नहीं, पहले ये फार्मूला बनाओ कि जिस फार्मूले के तहत आप मरकज से लेते हैं, मरकज को एक लिस्ट साथ देनी चाहिए कि फलां जिले को, फलां तहसील को इतने पैसे जाएंगे, क्योंकि एनएफसी अवार्ड जो है वो चीफ मिनिस्टर की जेब में जाने के लिए नहीं है, वो सूबे आम के पास जाने के लिए, जिसको ये नहीं जाने देते और समझने भी नहीं देते। जब वो बात करो ये बात लेफ्ट राइट घुमा देते, ये बड़ी ना। सही। अच्छा, अभी इंतखाबात होने थे, लेकिन फिर जो है वो अप्रैल में ले गए 2026 में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात। तो मेरे ख्याल में कोई पंजाब गवर्नमेंट की नीयत है भी कि इंतखाबात कराने की, कि कोई नहीं? इंतखाबात देखिए, बल्दियाती इंतखाबात जो है वो अभी कोई बल्दियाती निज़ाम नहीं है, कोई बल्दियाती लेजिस्लेशन नहीं है। बल्दियाती निज़ाम होने का एक ही तरीका है कि उसको आप एक ही वक्त सूबाई, कौमी और बल्दियाती सतह पे एक ही वक्त में इंतखाबात कराएं, एक ही मुद्दत के लिए कराएं, और वो इंतखाबात जो है वो मरकज
के तहत हो। इस वक्त तो बल्दियाती निजाम को उन्होंने राजवाड़ा बनाया हुआ है, आवाम को तो कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है किसी भी वक्त। सही। तो मतलब ये कैसे फिर ठीक होगा, ऐसे बल्दियाती निजाम के बगैर अवाम तक ना इख्तियारात हैं ना उनके पास वसाइल हैं, तो कैसे ये चीजें, ये गैप खत्म होगा? कैसे तो यही होगा, इनसे जान छुड़ा लो। ये असल में अब क्यों नहीं सूबे बनने देते, क्यों नहीं बल्दियाती निजाम? ये कैसे बड़े बड़े सूबे हैं, हमारी राज्य वो बनी हुई है, हुक्मरानी बनी हुई है, जितना चाहते हैं लूटते हैं। कराची के गटर होल तो इनसे बंद नहीं होते, तो इन्होंने क्या बंद करना है? मतलब पूरे मुल्क को जो है इन्होंने अपनी एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बनाया, तो लिहाजा अब यही सूरत हाल है। सही। अच्छा, आपके दौर में निजामत का बड़ा एक सिस्टम था, उसमें नाज़म था, फिर ज़िले नाज़म था, तहसील नाज़म। उस वक्त के निज़ाम को थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिएगा कि वो उसमें फिर कैसे आपको उस आवाम तक पहुंचती थी ये चीजें। के जमाने में जो बल्दियाती निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो 2001 में उसके इलेक्शन हुए। जब 2002 में सूबाई और मरकजी हुकूमत आई तो उन्होंने उस निज़ाम को आगे पीछे कर दिया। उसके बाद से अब तो उसको मुकम्मल तौर पे इन्होंने खत्म कर दिया। असल मसला यही है कि ये अवाम की नाम की शराकत भी नहीं छोड़ना चाहते इक़्तिदार, इसलिए किसी चीज को नहीं छोड़ते। अब इसमें आप इनका क्या इलाज करेंगे? इनकी चूंकि सब कुछ मुल्क से, मुल्क में इनका कोई ट्रस्ट नहीं है, तो मुल्क के साथ ये वही सलूक करते हैं जो दुश्मन जो है काबिज इलाकों के साथ करते हैं। सही सही। अच्छा, इसके बहुत शुक्रिया। फिर इंशाअल्लाह दोबारा बात करेंगे। जी, वक्त हुआ है ब्रेक का, कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद।